So, review na kita kadalila. It's 18 ba? 17 na iyo, no? 18 na. Review na kita kadali. Ano niyo ko na nabaroan ng last week regarding on scripture or Bible? Ano niyo comment or reflection? Not on discussion last week. Ikaw, ma'am. Ang Bible is become good and good. Main Iba na author. Hindi main author is, ano ba spelling ng author? Sorry, nakalimutan ko spelling. Oh, terrible. Is God. Main author is God. Meda pa? So that's why ang Bible is God's word. Okay, ang main author talaga si God. Okay, ang sinuratan mga writers, tikang good talaga kang God. Meda pa ba? Kadungangan? Purpose an aton ko an Bible is to teach, rebuke, diba? Correction. Yeah. Correction, tapos training in righteousness. Amon purposehan scripture. Okay. Kita ko lala dito train. So, hinugod ang primary recipient han Bible. Primary, para gud kang kanay ang Bible. Tama, sheep or believers, tama. So, ang Bible, believers. Ang spelling ng believers. Wala na ano, kaya nangalimot na ko spelling believers. Nalutag mata ko, ha? B-E-L-I, believers. Okay. So, ang Bible, usaya nga mga kabulig in pag-change han condition han believers. Para ano? Kasi kinahanglan mag-change ang condition han believers para han activity na ginandamhaton ni God. Diba? So, karagsigon, karagsigon nga you are believer, you're already saved, ayahay na taton life dito pabawat to na. Kumbaga, pagpare ko nala kita, kaon katurog nala, but may da kita masasar na itong duty bilang Christian. So, paano kita makaka-fulfill han duty? So, kinahanglan magbago ang naton condition. So, anong gingamit ni God nga condition para para anong means o instrument ni God para mabago naton condition is the Bible. So, amadan Bible para pag-teach sa aton, pag-rebuke, correct, and train para condition ng mga believers may danahira capacity, ready, ngan magagamitan hira for the activity. Diba? So, makikita natin ang main purpose ni God para han mga believers is for His activity. Ngan ito na activity, usa na ito nila is to share the gospel. Diba? To make disciples. Ini na mga activity, sharing the gospel, to make disciples, inihira na activity na kahataghin glory and honor ngadto aton Dios. Di ba? Nakakahatag ang glory and honor ngadto aton Dios. So kuan kita ni God, kada kita kan Christ nga nag-provide God in scripture para maiba naton condition, state na magkada kita maging ready kita capable ng equip every good work or activity bilang Christian. So, ang main purpose ni God para mga believers is to serve Him habang adi pa kita hababawan to na.
not itaton life di dihababawhan to na primary purpose is not for ourselves, it's not for our family, but the main purpose sa naton life di dihababawhan to na why God called us is to serve Him. Okay, so that's why makakabasa ka scripture, if anyone desire to follow me, he should take up his cross. Diba? So, amatot ko niya, if anyone love his mother, father, children, more than me is not worthy of me. So, dapat mas dako pa naton love kan God kaysa naton family, even ourself. So, to the extent nga magawas kita taton comfort zone accordingly to serve God. Ma-share kitang gospel, bisan doon ka, magawas ka nimo comfort zone para mag-serve kan God. Para sa mga natabon mga apostle, nag-serve hira even to the end hanera life han death, yung pugutan, yung cross nga pabalikad, gawas ko dirang comfort zone nera. So amaton main purpose for the reason, for the glory and honor of God, para mag-glorify He God. So kitan instrument ni God para haniya kuha na niya pag reach out han ibang nga tawo para makilala liwat nila He God. So any question? Aray na. So amo ito taton summary. So we should have time pagbasa, pag-aramhan Bible para ready ka han activity ni God. Ngan magamitan ka han activity ni God. Okay? So we are here to serve God. Amo dan primary purpose naton kaya ano kita naging believer. May comment? Alright? Okay, move on na kita. Next topic. Ang atong topic kanya na main passage naton is connected here prayer. So, ano ibahay iyo bangin may na knowledge about prayer. Okay? Magatagit na bisan lang mga 10 minutes about prayer. Ano niyo comment regarding it prayer? Or may daba ka mo nabatian nga objection para iyo ano bat prayer? Ayo lang na ka communication. Ay lang na ka mapagbase ha kuan ha Matthew, iyo lang na personal honest opinion regarding prayer. Communication. Ano pa? Family feud. Pwede pa? In your honest opinion, according hay mo kuan understanding, ano prayer hay mo? Saying ni ma'am is communication. Tama. One way of communication. Pwede pa? Thank you, mama. Ano pa? Paano ka mo mag-pray? Ano tiyo nabaruan regarding hanin mo nabatian o nabaruan? Paano ba himuon ni prayer? Ano ba kuan niya? As forgiveness. Communicate. Okay, so bisan mo na natungo ka lang tapos may na din nagpe-pray. Ano tiyo pattern ni tiyo prayer? As admit your sins, then ask forgiveness, then say thank you. Okay. And the prayer of all. Okay, thank you. Surrender everything. And last. Surrender. May da pa iba?
ano yung nabatian ha iba paano mag-pray. Pray ka mo. Kasay ko Lord, kasay ko ako, kasay ko sa As okay, as or wish ano. Okay. Ano pa? Comment? Ano yung usually nababatian kung paano mag-pray? May ba nagtutduhayo kung paano mag-pray? Na iba? Ano? Ask for forgiveness Mm. with your sins. And then, after that, araw kang pasay, Lord, thank you. Hmm. And last, I'm safe and matanan. Okay. Thank you for kumbaga, appreciation. Appreciation. Thank you, ma'am. Ada gapit yan natak mga notes. May da pa iba? Maray na? Okay. Maray na, wag kita. Move on. Objection. Ini objection regarding prayer? Alright. Alright, ma'am? Alright, okay. Thank you. So, yan na. Ang aton main passage yan na is ada kita ha Matthew chapter 6 verses 9 to 13. But tungod na naton oras is limited la, di rin naton madidiscuss tanan. Bagan nga ni anakon lang nag-andam this 2 to 11 pero bakit din nga kita makakuha na 11 kay i-google naton mga 8:30 matapos kita no. So pamatyon ta Matthew chapter 6 verses 9 to 11. May datatang passage yan na. Pabasa ko lang kaman 5 to 13. So, kukuha ni man ang context. So, pamatayon tan Word of God. Okay? Matthew chapter 6 verse 9 to 11. Nasa rin nga din nga, in this manner, therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. So, the grass withers, the flower fades, but the word of God shall stand forever. Let's pray. Dear Heavenly Father, you truly magnificent, almighty, true, and holy. And I pray, Father, that your desire will be fulfilled on our lives while we're still here on earth. And we praise you, Father, that you are the one who gathered us here to study your word. And we ask for forgiveness of sin, that we fall short, we fall to sin. Help us to live our life accordingly to your word. And we ask, Father, humbly ourselves that allow us to have understanding and knowledge through the Holy Spirit that will guide us and lead us this night. We give you honor and glory. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Okay. This is it. So, ade, may na ko ngayon iba-iba nga color. Blue magamit parahan subject or actor. Okay? Red is for action word or state. Purple is for object. Green is type of sentence pero diri ko na mga kukan type of sentence kay gutay datatong whiteboard. So isusurat ko ana naton first sentence and verse 9. Okay? Dili. Nasa nga di nga in this manner. In this manner. Therefore, pray. Nice mo letter rin niya. Therefore, pray. Hainit ato ni the main action word. Pray. Pray. Very good.
Study, ma'am. Ano pa? May napausa. Tama, in this manner. Okay? Tapos, nga, therefore. Puro niya, action, modified action. Okay, state, yan action word. So, inihiya na in this manner, description iniya ang atong pag-pray. Description of prayer. Description. In this manner is the means. Okay? Means siya ang atong pag-pray. And then, therefore, pray is the command and action. Command. Yan, makakuan kita. And action. Bayang gusto mo, ma'am, nga di lumingkod, ma'am? Oh. Thank you, ma'am. So, Pastor Elmer. Yan na, hindi na matikang nangalimutan. Okay, sorry. Okay, in this manner, nagpapakita yan, description, prayer. Usagyap means siya, ang prayer. So, yan na, ang ginpo-point out yun nga in this manner gihap is, amin ang pinaka foundation prayer. Building, ano pinaka-importante na tanan? Foundation, di ba? Structure, di ba? Para mabutangan mong beam through foundation para kuang kagayahin second floor. Okay, so amin in foundation prayer na in this manner. Pero ang pakayana kong yan hinot aton hininga verse, hinot aton speaker. Jesus, di ba? Ang speaker naton is ano yan, butang natin dito. Jesus. So before kita may nga to speaker, so foundation hiya. Anon ko previous verses kaya in this manner kaya nakayakan anaton Ginoo na kaya kasi iniya papakita ini nga therefore is the conclusion. Ano niya siya nga ginyakan ginistorya. Conclusion na kasi niya. Therefore, di ba niya previous verses is that when you pray, do not keep on babbling their pagans. Yeah, so Because of their many words. mm-hmm. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Okay, so ang preceding verses ini or before nga verses ginpasabot ato ng Ginoo nga ang atong pag-pray ayaw ko na parayosit hypocrite. Di ba? So ginhatag ha aton Ginoo prayer hypocrite description hypocrite prayer hypocrite's prayer. Sorry so ang description ng hypocrite's prayer amaton sa nga verse. So amin pagkasunod in this manner dapat amo kami ni magpray. So description asya niyan proper nga pag-pray. Nga na natin speaker nga di is the Lord Jesus. So yan kung Lord Jesus ang speaker, karigsignon, itiya pagtutdo kung paano ang sakto nga prayers, description, anong pamaagi ang pag-pray, okay? Authority niya as God. Diba Jesus God? So ano yung authority, aminin tutdo hanaton second person and divine Holy Trinity. So amati yang ako di rely not merely from the prophet or interpreter but ining command kasi command niya kung paano magpray ikang haaton Ginoo nga Dios gihap. So Old Testament kasi
ano usually basta nakasurat ito, basta nagyayakan na naton Dios sa Old Testament? Ha? Usually nga nakasurat nga to, basta naton Dios nagyayakan, ano? Usually nga nakasurat. English na la. Di ba nasiring na to nga, thus says the Lord? How? Di ba? Haamo gyud nga pamagi, thus says the Lord in this manner. So ining command nga mag-pray nga pamaagihan mag-pray is tikang haaton Dios. Personally, ang nagtututdo hinsakto nga pamaagi nga mag-pray, ang nagtututdo hi Lord Jesus. Naigets ba ya? Okay? So, amo ito ya. So, yan na. Ano ba another word for pray? Ano't another word for pray? Communication? Yes. It's a communication. Patang pala didi ha. Holy communication to God. Holy communication to God. To God. It is a holy... Paano yan naging holy communication? Kasi nakikig-communicate ka toward God. Okay, that's why naging holy yan. Because of God. Because God is holy. Tama. So yan na, another word yap is according kan strong concordance is and prayer is a supplicate worship. Supplicate. So usag yap ini nga klase nga worship. And pag-pray. Supplicate is you ask. May na pa nga ni beg. Di ba? So, usa ni nga klase nga worship and pag-pray. So, another word for pray is vows. To vow or to wish. Tama ka, di ba? Wish. So, ito ko niya. Siya na, hinon actor din hi. Command ini ni God para kang kanay. Ships, di ba? Believers. Hinot aton actor hini nga prayer. Ito nga pray. Hinot actor. Believers. Amin ni dapat magiging action it believers. Pag-pray, ngan amin pamaagi, minsan pag-pray. Okay? So, naton actor didi is the believers, the audience. Kasi ang kaistorya ni Jesus Christ ang mga believers. Amin pamaagi pag-pray. Okay? So, any comment, question, clarification? Meda? Ha? Maray na? Ikaw pa, Ma'am Lisel, may naka-comment? So, amin means ha, pamaagi, paano mag-pray. Conclusion ni God, amin niya. Amin ang diri ka ng hypocrite nga pray. Okay, ano tiya? So, amin proper. So, next sentence is, anong block? Our Father in Heaven. Di na po ko sana kita Our Father in Heaven. Kaya naminit ko nini. Truth. Our Father in Heaven. May na ba di action word, di ba, Waray? Waray action word. Hindi dito atong subject. Our Father, di ba? Location hanaton Father is in heaven. Amo tiya location. Okay. So yan na, ini nga Our Father naton, yan masasabtan niyo. Labot lang nga subject hiya.
Usa gyapon nga aktor. Makikita niyo niyan. Paano yan naging aktor? Okay? Usa niya nga aktor. So, iniya amin ko na first step hanaton prayer. I-address anay naton na naton prayer haaton hinini nga Father. God the Father. Usa na mga personhan, Holy Trinity. God the Father. Okay? So, amo niya kuan. So, hinon speaker hini. Dapat. The sheep, the Christian. Amin natin, di ba? 10 points si Mama, kuan na. Christian, tama, kita kuan. Christian ini naton speaker. So, aman ni supposed to be na igyayakan hit Christian pag magpe-pray. Recognize na ato no sa nga Godhead. Okay, Father. Kailangan ito imong pagkuanhaya is Father. Pero before kita may nga to iya, our Father, upod na inihi, Lord Jesus. Kaya man gyap usa nga kuan ini, our Father. So, kaya niya upod kay because He is the only Son from the Father. So, diri karigsig nga He is the only Son from the Father, diri karigsig na ginhimo ya ni God the Father. But an era relationship is unique. An era relationship is like family. God the Father is His Father and He is the Son. Kind of relationship. Diri karigsig na mas dako nga porsyento pagiging God ni God the Father, tas guti ilang porsyento pagiging God ni Jesus. Same nature, pareho sila 100% God, same itira essence, but the position na may adan kada usa is the Father, is the Son. Tikang pa ito diin, past eternity. Yes. Father and Son. Okay. Relationship, family. So, kailangan ng recognize nimo kan God the Father is He is your Father. Abba, kuna Jewish language. So, yan na, our Father, paano ini included gyap dida nga speaker, the Christian, the believers. Anong reason kaya pwede unbelievers pwede niya tawagon nga Father gihap ang Father ni Jesus Christ? Ano ang rason kaya ang mga believers na pwede nira tawagon nga Father gihap amo gihap itong address ni Lord Jesus Christ han God the Father? Kasi yan han past eternity ang tawag na niya ini is Father. Yan na gintutot doon yan mga believers na Father gihap tawagan niya nga Father. Ano ang rason kaya kita matatawag natin niya nga Father? An to relationship, but an reason for parahan mga believers na kaya nga may kita authority or right nga tawagon niya nga Father. What is the basis? Faith. Faith, di ba? Ano nakabuhan naton faith haiya? Ano nakaada? Nakaada kitahin union with Christ. Our personal relationship with Christ. Yeah. Union with Christ. Pero gusto ko i-emphasize yun nga union. May maaramahit idea at kariksing union pagkakaisa. Naging mag-usa kita na naging usa kita Ginoo pinaagihan natong pagtuo iya.
Tungod na naton union with Christ, naging anak gyap kita han Dios. So through sonship, ginampon kita, gin-adapt kita han Dios, pinaagihan pagtuo naton kan Jesus. Iging karawat kita nga anak han Dios, ginampon kita, gin-adapt kita, pinaagihan nato pagtuo kan Dios, akan Jesus Christ. Nahigit siya. Sonship is upod dito didaan man ngan woman. May masumarin la kamo nga kay sonship na laki la, dili woman gyap. Okay? So amo ito na matatawag naton our Father. He is our Father. Di ba nasa John 1 chapter 12. Hinat may Bible. Sige. New Testament, John 1:12. Pwede pakibasa? May kukabot ang din notes. John 1. 12. However, did receive him and believe in him, so he gave them the right to become God's children. So, di ba? If anyone receive and believe, usala ito ha, parehas letter ha, receive and believe parehas letter. He has given them the right to become the, so we have the right na tawagon naton kalugaringon nga children kita ni God because we receive and believe on Jesus Christ. Yeah? So that's why naton faith ha iya naging usa kita, naging kausa kita ni Jesus Christ through naton faith. Nahigits ba ya? That's why matatawag naton nga ang tawag ni Jesus nga Father, diri lahiya makakatawag, diri lahi Lord Jesus ang makakatawag ha iya nga Father. Pati gyapon ng mga believers, kita na mga sheep. Okay? So that's why i-address na nimo first nga prayer, our Father. Kailangan maram ka ang reason kay ano Father ang mo tawag iya. Not because nga buotan ka, not because nga mas righteous ka, mas baltok ka, di ba? Mas damon nimo kwarta na naging anakan Diyos, but ang reason because of Jesus. Because ang ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Di ba? Hiya ang nagbayad ang atong pinalidad ang sala, pinaagi ang kamatayon ni Jesus Christ, nakasulod kita ang family ni God. Naging anak kita ni Jesus. So, kailangan maaram ka kay anong nga Father iti mo pagtawag hayya. Any comment? Clarification? Question? Ano siya malito? Hmm. Like, nasa kita ang God the Father, Lord Jesus our Savior. Hmm. We pray this through Christ our Lord Jesus. Kaya nagdamo, my God, my Jesus Christ, my Lord. Hmm. So, hatod di ibening atat magtatouch kita na diri kita naton topic na diri Trinity. So, di da Bible waray word nga Trinity. But han component or content han create an Trinity ada. Kasi kung ito nga amay ni kamo nandi ba na si Jesus Christ, in this manner therefore pray. Ang speaker is Jesus Christ. Gintutot doon yan mga believers, our Father. Therefore, diri la usa ka person anaton God. We believe God is one, but in three person. May the Father, my Son, my Holy Spirit. Okay? Ang correct siya ganun they share same nature and essence being God. Their being is God. For example, usala naton being. Ano naton being? Human. But different person. Dere karag sigon nga Ma'am Lisel, mas tawo ka kontra haak. Bisan naman yung takitsura, pero pareho lang kita.
100% nga tao. 100% ako nga tao, dili lang ikaw. Dire na to, ma'am, dire na to gini istorya mo family history. Joke lang. Joke lang. So, New Testament is adi makita Matthew. Book of Matthew nga may da dito senaryo nga Trinity. Nagbasa na ba ka mo Matthew? Wari pa, no? So, asa nga senaryo dito nga may the Trinity nga concept is the time nga gin-baptize si Jesus Christ ni John the Baptist. So, dito han time nga hito, okay, gin-baptize siya, nasa ni John the Baptist, may da nagyakan, langit. Ano niya ka na langit? Ada dito Jesus Christ. This is my beloved Son, whom I please. Nangalimaw kung may kulang pang word. Basta tama ito na kamay nung duman, okay? May nagyakan nito langit na this is my beloved Son. Kung tawag niya kan Jesus is Son, therefore He is the Father. And then, the Holy Spirit kumadaya as dove. Di ba? Kan Jesus, tika tiya kan Jesus. So, makikita natin dito, ito ang Holy Trinity. Present ito, hand time, hand baptism, ni Jesus. Naigit siya? We have one God, but three person. May datulo ka persona ang aton Diyos. Diri karagsig nga ang Diyos pwede mag-change in mode. Pwede maging Father, pwede maging Son. No. Distinct person. Iba lang persona ang Father, ibang persona ang Son, nga ng Holy Spirit. Diri kita ni Trinity nga nag-topic yan na ha. That's why di kita madig in. So amin niya kumbaga at ada dito sa Bible nga gitututuhaton may da tulo ka persona ang Dios. But ini nga tulo ka persona diri ra nag-change in mode. But distinct, iba-iba hira nga person. The Father is not the Son and the Holy Spirit, and the Son is not the Father and the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father and the Son. We have one God but three person. Kasi may da kasi mga panutduan nga mali. Okay, nga teaching nga modalism. Pag sinabi nga, sasurat ko lang modalism. Wala, nag-Trinity naman kita ini. Punta na sa exciting part. At atong Bible study, actually, theology. Nagtututno kayong theology. Theology na hiya. Okay? Modalism is, ang doctrine han modalism, which is error iniha, di rin biblical, na God can change mode. Kaya nga tinawag nga modalism. Pwede siya maging Father, sometimes, nagiging Son niya, nagiging Holy Spirit. Error siya. Kumbaga nagiging aswang. Pwede, maaram. Kung ano natin matatawag ito, Parang aswang. Aswang. Grabe, Timo ko. Ano, Timo? Illustration, aswang. Okay, diri niya siya. And then, may dalawat mga teaching God is one person la, the Father la. Jesus Christ is not God, 100% man lahiya, prophet lahiya. Not a God, wariya divine nature. Ay ibang denomination. Tapos ang Holy Spirit is the force. Kunuhan the Father. Usalaya nga force. Okay? Unbiblical ito. Bible teaches us nga Jesus Christ is God. 100%. Nakainomdom ka mo natin assurance of salvation. I give them eternal life. Diba? And they shall never perish, and no one can snatch them out from my hand. So hiya sovereign hiya, adala hiya an eternal life. And then amo pang Father.
Sovereign gapihan salvation. No one able can snatch them out from the Father's hand. So, karigsig nun, ang level, ang sovereignty ni God the Father, has salvation, pareho sa ni Lord Jesus. So, ito nga, chapter nga, John, Book of John, basa kay the big theme and Book of John is the divine nature of Christ. Yung papahibaruhaton ni Apostle John gihap, di ba, na pinaka-main, ito nga gospel nga book, pinaka-main theme or tema is the divine nature of Christ. Diba? Number 1 pala, chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba? Verse 14, and the Word became flesh, and dwell among us. Jesus Christ. Nahigit siya? So, amiton mga denomination nga diri nila gin-recognize nga Jesus is God in nature, may daya godly nature, divine nature. Diri nila recognize is error hera, unbiblical itera panutuan. And the Holy Spirit diriya force from the Father. Kay beda ito dida Book of Acts nga nasa ni Peter ha mag-asawa, wari ka mo magbuha akon, but nagbuha ka mo Holy Spirit. The Holy Spirit can speak, may daya emotion, may feeling siya. So, unforced, waray hiya emotion, waray hiya feelings, but only person. Nahigit siya? Pwede ka mag-comment, pakaya na clarification. Makon lang ko, sir. Di ba, kung haiba nga pag simba ba, like, nakakalimot ako kung naman ito nga, itiragin sasamba is ni God the Father. Oo. So, tapos may daliwat ay mga kuan nga, and son liwat it din sasamba, di ba? Oh, oneness. So, yan na, ikaton God nga gin worship, amo na ito nga tulog. Yes. Oh. Ito nga, Father, Son. Kasi, Kasi- iba kasi nga po, Oo. ang creator talaga, ni Father God. Oh, ay lakay magki-Christology kita. Matapos la kita ning nga Book of Romans that's why nga yung pag-close na natin prayer. in Jesus name. Father, Son. The Holy Spirit ya po. Di ba nasa nga Jesus Christ baptize them In the name in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. ito meron. Oh. God is Trinity. So, a Bible, waray word nga Trinity, but an ingredients nga content han Trinity. Diri lahat New Testament, pati pa Old Testament. Diba hag Genesis, in the beginning, God. Original word, Hebrew. Elohim. Plural form, hit God. Elohim. Ito nga yan. Ha? Yahweh. Yahweh, usay nga title. Okay? So, basta diri kita dito ma-dig-in pa yan na. So far, may pakaya na pa. Sister mo nga, kaya siya din ibang grupo, we're not talking about religion here. We're talking about what the Bible says, what the Bible teach about God. Yeah? So, wala kita didigin titindugan nga religion or denomination. But we are here to study, to know the truth about God based sa scripture. Nagets ba ya? Yan ako nini nga Father, kasi ito ba nga oneness, oneness si Jesus Christ, bagay ang modalism. Jesus Christ lagyapan Father, hiyagyapan Son, hiyagyapan Holy Spirit. Modalism iya. Pero dito siya totoo ang Bible. Kaya kung hiya ng Father, kaya naman yung masinga, kung hiya lagyapan Father, masinga, our Father, dapat magdiretso na la. Nagets ba ya? Basta may dadida kuan, may plurality in the Godhead. God is one, but in three person. Bad illustration about Trinity is masaya nga, it God bagagla ko ng kape 3 in 1. Diri mapay nga illustration. It 3 in 1 nga kape. Kasi ang 3 in 1 nga kape, may creamer, may sugar.
Iba-iba ang essence, iba-iba ang nature. Iba nature ang coffee, ang sugar, nga ng creamer. So, wrong illustration about God. But masayin ka nga illustration, God bagayan 3 pieces of coffee beans. So, 3 pieces of coffee beans. Same nature, same essence. They are coffee. 3. Oh, nakikigit siya, ma'am. Ini yan nga Trinity, labi pagod yan na nagtitikang ka pala. Maybe you cannot understand fully. Waray tawa nga makaka-explain perfectly about Trinity. Kaya kita, human being la kita. Sinner. Yeah, thus, di rin natin kaya i-explain kung ano hi God, kaya di rin kita God. That's why hi God ang nag-reveal na niya. Basta ang revelation ni God in the scripture, may ada Trinity. Waray word nga Trinity, pero ang content ang Trinity adto. Mapin mo question, ma'am. God is universe. Parang God is like universe, malawak. Ngalawak kaya tama. Oo. Di rin kaya, kumbaga, ito nga sakit to 250 voltage la. Butangan mga ning 1,000 voltage. Mabotogo dito. So far, naintindihan niyo ang Trinity. Nga, di man perfect, pero naintindihan niyo nga may na Trinity. Parang na-clarify ng prayer. Oo. At the end of every prayer, nasaling kita, all this we ask through Christ, Jesus Christ. Kaya naman, Christ, nasing kasi ha John, nasing Jesus Christ, you did not ask anything in my name. So, kailangan, recognize natin. No one come to the Father except through me. Mag-aahi. Kumbaga, usa ka, aduha ka islayan, bridge. Tama, bridge. Architect manggod. Any question? Clarification? Nagagdan ko, book na niya, nasa bigyan, no? Kung baga mag-share, pag-share, guys, dito, pag-description. Dito mo nakitaan. First bridge yun. Okay. So, ano man, tutubla kita na didi. Ha? Our Father in heaven. Ha? Kaya ito oras. Oo. Ano man? Kuhan pa kita. Actually, damo pa rin na akong didi nga, hallowed be your name. Ikuha na kasi kung sa kapon pala, mga word of God kasi, hingin na kasi, kaya kulang naman. Oo. Arod natin, Bagay na bukulang na. Oo. Pero nabalik kami na sinada din ang video. nauho ka pa ba, na kulang pa. 51 minutes? Or ada pala kita ha, in this manner and out. Verse 9. Ano pala nga verse? Ano pala nga? Verse 9, pero ano pala nga mga 80%. Di ba? Verse 9 pala kita. Amin nga, ini natong Bible studies, aman, sisirin ko kayo is, nagtututdo akong theology gap. But, ini nga level nga theology is not master level or doctor level. Okay, but at least, may nakamo theology nga, founded ka man, theology nga nakabase sa Bible. Yes. Di ba sa ating mga normal na books na, asan yung parang hindi natin ba dito na period na. Parang nag-reduction. Adi kay haluwag kasi higad. So vast na kailangan natin maintindihan ngayon every word, every sentence, makuha natin bagahin. Malasap natin, manamnam natin niya karasa. Wow, kumbaga, ginugutom ka lada. Yeah, so hopefully nga makuha niyo. So amin na siya nga address na ginteach ato ni Lord is recognize anay nato na naton Father. And hopefully
diri man perfectly nga na-understand nimo ang reason kay ano nga father ani mo tawag ha iya. But nagkada kan enlightenment and understanding kay ano father ani mo tawag ha iya. Okay? Any question? Any clarification? Alright? Ang type of sentence ni is amaton siya rin ko kanina nga ang ato ni actor he got the father nga ang type of sentence ni is entreaty. Ano ba meaning entreaty? Requesting, di ba? Ano spelling? Oh, entreat. Oh. Entreaty. Ano ya? So, i-google na lang niyo at entreaty. Tagalog. Sige daw ma'am, i-google daw ma'am. Entreaty. Dire na 8:30 ha, entreaty. Verse 9 pala. May ka mo siya. Diyan na dino. Grabe, usak hara ni orasan usa pala ka verse. Ma'am, ha? Earnest or humble request. Oh, humble request or earnest, di ba? Dapat imo manner and attitude hani mo prayers humble. Yes. Our Father. Diba diri nga. Our Father kay medyo kasi tiba nga pag nagpipray ginihimo nira nga genie higad. Lord gusto ko sugad ini. Lord gusto. Tapos mga your wish is my command. Diri hataas sinduro anera pagkita ato Dios. Ngan wari good hera understanding good. Ang center nira prayer hera diri higad. So sa ganito ya. May da pakayana clarification. So far kapag na ang palit. Oo, di nila na kita kay sunod tikang kita mga kuan nga 6:20. Okay, pag din ako tala size possible tikang din kita para kuan kay madami ni nga part o. Waliting na. Oo. Kamustahay? Oo. Kaya kapag tingnan naman natin. Oo. Thank you engineer din na makadamo pa kita. Kaya dami ni nga part. Ako mo siya yung maging matuguan niya ng atapos yung Dere at mapilot ang pakanan ni ma'am nga regarding Han Trinity. At least kaya parang kuhan mo ng nalilito mo siya. oo. Kaya kailangan mo talagang tawag na Jesus Christ. Tapos same man lang yung ginagawa. Same man lang yung So bantay ka man mga kuan kasi out of context ang iba na mga magtututdo nga ginchap-chap nira nga aman niya kanini nga verse nga say nga kuan nga I and the Father are one. John 10. Pero ang context nga to I and the Father are one, di ba? No one can snatch them out of my hand. No one able to snatch them out of my Father's hand. Next verse is I and the Father are one. So ang context nga to one hera, kaya ang context is regarding salvation. Protecting, securing the sheep. So, pagbantay ka mo iba nga kuan nga false doctrine nga out of context, nagiging false doctrine nila kay out of context itera pagtutdo. Nagigit siya. So, amot siya. Any comment, question, clarification? Entreaty. Basta ang manner is entreaty. Humble. Oo, okay. Nakikiusap kita. Diri suragon. Diri Gini higad. Oo. So, amat hiyat ko natin. Ini ang klase context kasi ni nga prayer is personal nimo nga communication kan God. Kumbaga, quiet time nimo or devotion time. The moment nga gusto mo makipaghatag time kan God, aman yung proper. Kuan niya. So, amat on kuan niya. Kaya nasa nga ton early verses, lock your room. Diba? So, ganito. So, kuan niya, kumbaga,
pag mag-pray ka towards God, sincere and personal, solemnly, tama. Amen yan means. Amen yung description. Therefore, pray. So, any question? Clarification? Baka na ka pa, ma'am? Regarding nga ito na-discuss yan, ha? Next na lang. Oo. May dani yung gusto yan, ano sa nga verse, may dani yung reflection? Ano ito na-discuss yan, ha? Ano, di rin ako, nantanan, ano yung nabatian yan na lesson? Sige, ikaw, ma'am. Pero ma'am, nabaton ko yung mga question. Yes. Hindi kung ako. Hindi na God. Tapos, again, the prayer. May pagkala ka kani ang natulog ka natin na napagana niya sir kung ano meaning of gospel. Good news. Maupay nga sumat. Reflection for today's video. The reflection. Oh, nakakatawa sa radyo. Ay, magkanta ya. Reflection nila sa longga. Reflection, if you pray, be humble. At yung, one. So, mag-pray nga ni kita, we must, not should, but must, So, humbly ask God's, what? and manner is humility Yes. before God. Yeah. Diri kita bagan, diri anaton manner is entitled. You command, you Com- request, you Command, but request, not commanding God. Yes. Okay. Request, tama. Request. Diri mo surugoon ni God na makuman ka iya. Di ba? Diri mo surugoon ni God nga makuman ka iya nga. God, sugad ini. Sugar ako niya. Yeah. Yeah. Thank you, ma'am. Mga pa ito. May dapay ba? Yeah. Father and Son is equal to what? God. O sa Father, sa Trinity. The Trinity. Yeah. Trinity. Holy niya. Ano pa? The most important approach is that when you pray, nadapagod lang nga ito nga yung pray ka. Wala nakita, ito nga, the very silent place, para soling na yung communication with God. Wala ba, distraction, nakakonsentrate ka good, mga feel mo yan, yung work, na ada iyak. Quiet place. While Amo pa ito ba diyan na itakon. Pagka di rin mo kung broadcast na nag-translated. Dito ba? medyo kula ko nito ha, may dala caveat or diri ka dia warning. Not diri ka rin siguro nga pag nagpe-pray ka public area, maraot na iya diri niya sakto. Basta kuan lang hypocrite kasi mahiling magpapansin para ma-worship hera, ma-praise hera, madayaw hera. Oo. Amo pa ito yan na itakon pag nabukod ba. Oo. Diba nasa inyo, give me at least 1 hour In a week. Kadiri ko pagod talaga yan ninyo. Bisa na lang mong pagiguro, magsimba. Masimba ka. Every Sunday, abi nga nasa ko tayo every Sunday, masisarin ka na nga, mas kuhan ka, di ba nga diri nasimba, di ba gansurin doon ba? So, When in fact, may dakagap time nga, sincere kang gihapon mag-pray. Pero waray lang may nakita. tama. Diri ka nagpe-pray to kuan para diri para magpaasi ba iba. O para ma-impress ma-impress ang ibang tao, tama. Para siguro nila nga buutan ako.
Nagpe-pray. Pero diri marot nag-pray public ha. So dito ma-pray ka kaunan. Why not? Pray lang. Basta nimo kuan diri paghambog. Oo. May dapat ito na pa na hindi ko kasi panira ang adal-adal can you pray. Ang ira nga hindi ko karang-ira na sa sarili kay to impress others. Makarekira nga dahan ko. Pansarili na ngayon nila to the point na nagbabaks na Tama. amon ko nito. Tama. At kaya naabot ang point na hanggang din ng mga tao tapos naabot na ngayon kanina. Ada na hirang glory. Para mag-glorify hira. Wala nga hirapan ko na una nga. Yes. Kada oras, kada buwan, gusto ko misa, sinumbagod. Pero pag uulit nila, di na mo pinira kong traso. Hindi mo sa po yung 15 years. Grabe. Wala ka umilog pa ito. Hindi masinahan din eh. Kaya mo na po. Ay, nagmaka. Ma'am, ilog ko lang. Oo. Pero, yes, wala na. Ano kaya? Kasi lahat ng bagay May kagana. Oh. Wala ka lang ilog. And then another additional is an prayer nga diri ya maraot nga diri anak ko nila gusto ipunto bisag ya pa Bible nga pag magpe-pray ka diri la niya o including sincere diri la ya nga otron mga Our Father, di ba? Basta sa ito. But usaya nga description. Dere permanente. Oh. Kailangan amot yung opening ng prayer. Oo, diri permanente pa Our Father, di ba? Na masay nga and then balik-balik repetition na hiya, hypocrite na hiya. Oh, hypocrite nito nga prayer. God knows what kuan. Pero in your prayer, diri maraot nga mag-quote kan verse in your prayer. Okay, yung kasi Our Father, nasayang word that you are faithful, you are kuan according to makot okay tiya. Pero kung ani mo pag-pray is amala ito pabalik-balik. Our Father, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done. Amen. Baga, hindi mo dito. To recite. Baga. Nag-recite ka lang verse. Oh, diri na ya pray. Oh, Memorize man. oh, diri again na diri marat in your prayer, diri marat nga mag-recite kan verse. But diri dapat ani mo pagkitan prayer amo la ito. It manner or description of prayer. Kaya dyan na yung natatablo communication. Tama, diri niya communication. Okay, tama. Baga, presentation na lang. Abay, Oh. sila mag-pray di Our Father. Oo. Let us pray, Our Father, hallowed be your name, your King. Yeah, bisan Dyan na yung prayer. Gusto kayo wala naman ito ang sincerity. tama. Maray na sincere. Hindi mo nalang ginayakan. Wala na yung ko. For the sake of God na lang. For the sake of mag-pray ka. Mag-pray ka. Oo. Kaya wala napirit ka na lang. Kaya Oo. wala kang mag-pray. Yung sinakasanayan ko na Iba yun. na ako. Wala na yung essence and prayer. Oh, pray na ka. Memori na. Oh, di ba? Our Father, amulet at pagpipray nera. Oo. So, which is diri biblical niya, diri asyat correct signon. This proper description or manner ng prayer. Okay. So, may da pa? Maray na. Okay. So, kung anong tatatong kalugaringon, disiplina ta, 8:30 lang sa dapat. Oh. Sige, let's closing prayer. Maray naman iba, ano? Maray na. Sige, let's pray. Dear Heavenly Father, you are almighty, awesome, and loving Father, great. And Father, we pray that we ask that your desire or your decision be made complete here on earth through our life. Help us to live our life accordingly to your scripture. And I pray, Father, that ikaw mag-provide namon mga basic needs and necessity in life. I pray for Ma'am Lizelle, Brother Elmer, and iba. Sorry, nakalimutan ko nga. So, I pray, Father, that you provide Haera, pati Hera family, good health, protection,
ngayon spiritual growth gyapon kada usa. We pray for Engineer Dino to give him wisdom and knowledge based on your word to lead this company and to bless other people through business ni Engineer Dino. I-bless pa niya business for your glory and expansion of your kingdom. Father, we ask forgiveness of sin that we fail every day. Change our motive and desire according to your scripture, O God. And I pray, Father, that you iparayo haaman mga pagsulay na makakagubahan imong ngaran, makakapaharayo haimo, ipaharayo haaman mga sulay na diri makakaulang itamon pag-grow han pagbaro haimot pinaagihan pag-araman nimo pulong. Father, we give you honor and glory. You are worthy to be lifted up and be glorified because of your being gracious and merciful and loving, Father. I pray, Father, also that to protect each one of us, hanamon ti pauli. And salamat han marasa nga pagkaon. We praise you, we honor you. In Jesus' name I pray. Amen, amen. See you next week. 6 p.m. Oh. See you.